Ang bulan sa Disyembre mo'y bulan nga daghang pagahimuong parte. Busa nagpahinumdom ang City Veterinary Office ning Dakbayan sa Osamis pinaagi ni Dr. Lourdes Callao nga kung ugaling mopalit og karning baboy, baka o uban pa siguroon nga presko ang karne. Kung ugaling adunay pagduda nga dili presko ang karne o kaha baho ba hinuon, pangitaan og meat inspection certificate og dili maulaw mangutana. Matud pa ni Dr. Callao nga kung mopalit og karne sa mga meat shop pangutanon kung asa gipaihaw ang baboy, kung mahimo pangitaan og meat inspection certificate, kay kung sa slaughterhouse giihaw ang hayop dunay meat inspection certificate og adunay tatak ang karne nga inihaw sa kani pong panahon na karundong, siyempre daghang mga handa, daghang mga parte. So diri na po mosulod ang among opisina sa about ani mga karning baboy, karning baka, mga poultry products, no? So make sure nga ang atong mga paliton nga mga karne dili angay maulaw, no? Tanawon, pangutanon ang tindahan kung asa ba ni giihaw, dayon niagi ba nig meat inspection, no? Kay basing inig kaluto nato sa atong putahe, laig lami, baho-baho ba. So masayang atong mga partidong imbis kay sadya ta masaputo ni nonta, no? So kung naagyo yung mga cases nga nakapalit mo baho nga ingana, giawhag na mo nga maani mo sa opisina kay para mag-guide mo na mo atong makorek, no? Maripanan ba ta, maulian ba ta, o atong maripriman kanang mga meat shop nga nagbaligya o wala niagi sa slaughterhouse. Si Dr. Lourdes Callao sa City Veterinary Office. Kung adunay mga kaso nga nakapalit og baho nga karne, muduol lang sa buhatan sa Veterinary Office kaila kining aksyonan. Alang sa DXDD Radio Campana, ang radyo sa simbahan, W45 Dudong Bargamento, muduyog sa ika-75 nga jubileo sa Archdiocese sa Osamis, Danag sa Dakbayan.